Lorsque le nom de Gaza est évoqué, les premières images qui viennent à l'esprit sont souvent celles-ci ou celle-là. Mais beaucoup plus rarement celle-ci, c'est-à-dire la révolte des habitants de Gaza contre le Hamas ou l'autorité palestinienne et les répressions qui en découlent. De la même manière, voici les images qui symbolisent le plus souvent les territoires palestiniens. Révolte, représailles, violence. Mais selon un nombre grandissant d'habitants de Gaza, cette situation de conflit, qui semble ne jamais devoir prendre fin, serait maintenue inextricable pour le seul profit de certains. S'il est vrai que les souffrances de nombre de Palestiniens sont intolérables, les rapports sur l'une des causes majeures de leur misère sont cependant peu fréquents. Visitons Gaza, qualifiée de prison à ciel ouvert, où la population serait, selon une exagération répandue, la plus dense de toute la planète. À Gaza, quelques millionnaires, souvent proches du Hamas, vivent dans des demeures confortables, des maisons luxueuses et des résidences qui n'ont rien à envier aux quartiers chics du monde occidental. Une visite à Gaza nous a permis de constater que malgré une opinion répandue, les supermarchés sont abondamment approvisionnés et sur les marchés, il ne manque presque rien. Malheureusement, peu en profitent et le plus grand nombre souffre. اللي معهم مصاري كل واحد بيقول يا ربي نفسي مصاري بجيبته وباكل وبشرب بيشتروا دجاج وبيشتروا اشكال والوان والفقير بيبقى يشم الريحه وهو ماشي من برا لبرا. والله الاداره ما هي صح لانه احنا على الجهتين ماكلين الهواء، الشعب اللي ماكل الهواء مش الحكومات اللي ماكله. فيش عدل لا فوق ولا تحت، فيش عدل، كل الناس هنا في فوق وفي تحت الارض، فيش وسط. والله انت لما انك تشوف حوالي 90% تحت خط الفقر، يعني 5% اقول او 10% اللي معاهم فلوس. مش عارفه انا بالنسبه لي ما فيش مساعدات خالص بشوف، يعني في امكانيه يمكن في ناس بيستفيدوا من مؤسسات من كذا، اما احنا بالنسبه لنا ما اظنش. انت لما بدك تروح تتحكم في السويد بقول لك ما فيش دواء. وين الدواء بروح؟ الله اعلم. بقول لك بتيجي اول الشهر، بتروح باثنين الشهر بقول لك امبارح جبناه وخلص. يعني كل هالكميه اللي بيجيبوها الادويه بتخلص بيوم. والله الجهتين الحكومتين، حكومه وحكومه حماس، لانه الجهتين مش لا هم حكومه ولا حاجه، على الفاضي، التنتين بحمل مش واحد. À Gaza, de nombreux hôtels, parfois luxueux, sont bâtis en front de mer. D'après un rapport du GHU, ou Global Humanitarian Assistance, l'aide mondiale attribuée aux Palestiniens pour la seule année 2018 représentait 1,145 milliard de dollars, une somme à laquelle doivent s'ajouter le milliard récolté annuellement par l'UNRWA, une agence des Nations Unies dédiée par exception aux descendants de réfugiés palestiniens, et environ 10 milliards injectés à Gaza par le Qatar depuis 2012. À Gaza, même s'il existe bien sûr de nombreux taudis et des zones tragiquement insalubres, vous trouverez de beaux bâtiments que l'on voit rarement, des restaurants de luxe, des centres sportifs, des bars élégants. Life is good in Gaza for a few people, not for the majority of the Gazan. À Gaza, si vous vivez dans un palais, vous pouvez également vous rendre dans des centres commerciaux de luxe, dont le plus récent, le Capitol Mall, a été inauguré en 2010 et ne désemplit pas. Vous pouvez vous rendre dans les magasins branchés ou dans les boutiques populaires. Vous pouvez visiter les concessionnaires de marques de voitures prestigieuses et peut-être y trouver le dernier modèle de la berline dont vous rêviez. ممكن كلنا سوا سوا، اطلع الشارع بتلاقيه سوا سوا،
السيارات اللي بمرقوا من هنا اللي مش تعبانين في المصاري، اللي بقعدوا بكهكه ومعلين المسجل وبدخنوا ونظارات طب اشتري هان فنجان قهوه بشيكل، بقول لك لا بدي اروح اشربه ب10 شيكل غاد بكافتيريا غاد في الشمال غاد اسكا على البحر. هذا مش تعبان في المصاري. وفي شيء خدمات اجتماعيه تقدم من قبل الحكومه، عشان اجي اقول لك ايش هي الخدمات الاجتماعيه اللي تقدم. وبالنسبه للخدمات الطبيه صفر على الشمال، انت روح على مستشفيات غزه وروح على الاماكن الصحيه في قطاع غزه بتشوف الخدمات اللي بتوفرها، ما في خدمات نهائيا. طبعا هالشيء مش موجود، انه بتروح دائما مش موجود مش موجود مش موجود. اي واحد يعمل عمليه حاليا بيعملها على حسابه الشخصي. اداره غزه انت شايفه يعني ايش اداره غزه يعني انت شايف المسؤول عن الوضع في غزه طبعا اللي مسيطرين على غزه اللي هو حكومه حماس، هي المسؤوله عن الوضع في غزه. انا عمري 56 سنه بسمع الاشي هذا حدود 67 من قبل ابو عمار، من ابو عمار، من ابو مازن، من دحلان، من فلان، كله كلام فاضي. هذه مسرحيه اتألفت من سنه ال67 وعمالين بمرسوها، والضحيه الشعب الفلسطيني. Les dirigeants de Gaza affirment avoir un objectif humanitaire ou nationaliste lorsqu'ils encouragent leur peuple à risquer leur vie pour faire la une des médias. حين قررنا أن نخرج إلى هذه المسيرات قررنا أن نجعل من مهج أفئدتنا ومن مقل عيوننا من أجساد أطفالنا ونسائنا سدا يمنع حالة الانهيار في الواقع العربي. Tandis que l'aide internationale et les résultats d'une maigre économie semblent échapper à la population locale, certaines banlieues, comme Chati, sont encore appelées camps de réfugiés. يلا بسرعة يا قطر وين السولار والدولار يلا يا قطر أيوه فش لنا يا الحبيب لا لا يا قطر الشعب محاصر وفي خطر وينك يا قطر. Une question interpelle durant la visite de tel quartier. Pourquoi, 70 ans plus tard, ces banlieues s'appellent-elles encore camps de réfugiés? Serait-ce parce que les responsables, qu'ils appartiennent à l'UNRWA, au Hamas ou à l'autorité palestinienne, n'auraient plus accès à des millions de dollars s'il n'y avait plus de réfugiés? Au nombre de 600 000 en 1948, il serait des millions aujourd'hui, car il est à noter que les Palestiniens sont les seuls réfugiés de par le monde à transmettre leur statut à leurs descendants. Sans les millions de dollars injectés dans l'économie de Gaza, sur lesquels la communauté internationale pourrait réclamer un meilleur contrôle, plus de palais ni de voitures de luxe, mais aussi plus de tunnels, plus de roquettes, moins de terrorisme, et donc plus de condamnation d'Israël quand l'État juif se défend. Et sans les condamnations d'Israël, l'argent continuerait-il d'affluer? بعت قرايبه وحبايبه واحنا بكبونا على الزباله. Qu'en est-il de la Cisjordanie? Nous voici à Ramallah, sa capitale administrative. Étant donné que l'autorité palestinienne est internationalement reconnue comme une forme de gouvernement, on pourrait s'attendre à moins de corruption. Alors que le salaire moyen dans les territoires palestiniens est d'environ 300 $ par mois, des maisons spectaculaires sont construites à Ramallah, à Hebron ou à Jenin, comme celle de l'homme d'affaires Mohamed Abdel Hadi, celle de Mounib Al-Masri, le palais de Masra Ash-Sharqiya, celle d'Ahmed Kassam et tant d'autres. Parmi ces palais, celui de Mahmoud Abbas aurait coûté entre 18 et 32 millions de dollars selon les sources. Le même Mahmoud Abbas, élu pour 4 ans en 2006 et toujours au pouvoir, a récemment acquis un jet privé de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce qui ne l'empêche pas d'abaisser les salaires de ses fonctionnaires, provoquant ainsi la colère populaire, tout en augmentant celui des terroristes emprisonnés en Israël et les allocations attribuées aux familles de ceux qui ont été tués au cours de leur mission. Une pratique qui a reçu peu d'écho de la part de l'Union européenne. وعائلاتهم مقدسون، الجرحى الأسرى كلهم يجب أن ندفع لهم، لو بقي عنا قرش واحد هو لهم وليس للأحياء. Ashraf al-Jabari
est le leader d'un nouveau parti politique palestinien en compétition avec le Fatah de Mahmoud Abbas. En juin, il s'est rendu à la conférence de Bahreïn destinée à relancer l'économie de son peuple et boycottée par l'autorité palestinienne. تتكلم عن ملايين بل مئات الملايين يملكها السيد محمود عباس وأنجاله. من أين هذا؟ هذا سؤال مهم يجب أن يجيبوا عليه. المجتمع الدولي مفروض انه يعرف الفلوس هاي اللي بيعطيها للسلطة وين بتروح بمكانها ولا بتروح بأماكن تانية، لأنه الشعب تعب ويعني كيف بيقولوها تعب مش قادر يتحمل. هذا مهم جدا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يبحث ويدقق أين ذهبت كل المساعدات التي تم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية من 1994 حتى يومنا هذا. هذا مهم جدا. مليارات تم نهبها وسلبها وسرقتها على يد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، والشارع الفلسطيني يعرف ذلك، والاتحاد الأوروبي يعرف ذلك، والأمريكان يعرفوا ذلك، ولكن قد أسمعت إذا إن ناديت حيا ولكن لا حيا لمن تنادي. ولكن هذا يدفعنا أن نبقى مستمرين في كشف الفاسدين والمفسدين الذين يتخذون من القضية الفلسطينية قميص عثمان حتى يحققوا مطامع ومكاسب شخصية. الفساد في كل مناطق العالم، في كل دول العالم في فساد إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. يعني بدي أسألك سؤال، الأموال اللي بتيجي هذه لو أعطوا كل فرد جزء منها، جزء بسيط، بضلش ولا فقير عندنا في فلسطين. أول شيء مطلوب من المجتمع الدولي مراقبة الأموال التي يحولها للسلطة، أين تذهب؟ بالنسبة للتبرعات الداخلي عندنا بنسمع على الإعلام والاتصال المواصلات الموجودة يعني بيننا، الإنترنت، التلفاز، الراديو، إنه بدخل دعم، بينما إحنا الشعب مش شايفين إشي. إلا ما يبقى في فساد، بس مش إنه للأنظمة التحتية إلا للعالية. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الأموال اللي بتصل عنا لفلسطين، في داخل فلسطين، لو بتنزل الأموال هذه لفلسطين، كل الأموال اللي بتنزل عنا في داخل فلسطين لو هذه بتتوزع لكافة الفلسطينيين في داخل فلسطين، ما في عز ولا في فقر ولا في أشياء كثيرة. غير هيك عندنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا المواد الغذائية احنا طلعت فوق ما يتصوروا. عمر كيس الطحين ما وصل عنا 160 شيكل 170 شيكل. احنا كنا نذكر على ايام عهد اسرائيل كنا نذكر 16 شيكل 17 شيكل. بالنسبه لشغلات كثيره من صحه، من مدارس، من بنيه تحتيه كمان مش كما يجب، وسيئه ووضع سيء. يعني السبب الاختلاسات المالية اللي بتختلسها الكبار الموجودين في قلب السلطة، لأنه بيجي كتير أموال وفي عوائد ضريبية وفي شغلات كتيرة بتدخل على السلطة، لكن ما بتبين هاي الفلوس وين بتروح. Selon un rapport de l'Aman, une agence gouvernementale jordanienne dont le rôle est d'enquêter sur le niveau de corruption dans les territoires palestiniens, la corruption est la deuxième cause de souffrance parmi les Arabes palestiniens. La première étant la crise économique. Il est à noter que l'occupation israélienne ne vient qu'en troisième position. Interrogés sur leur incapacité à freiner la corruption, les Palestiniens citent la peur des représailles comme principale cause. Des représailles qui viendraient d'où? Le palais présidentiel de Mahmoud Abbas apparaît en priorité.
Les formes de corruption de l'autorité palestinienne et des organisations terroristes qui l'entourent sont variées et vont du blanchiment d'argent au détournement pur et simple des fonds publics. أصبحت فلسطين بين 4 شرك هم اللي ماخذين السوق كله، والشرك هاي لناس معينين. في الفترة الأخيرة أوقفوا التحويلات على المستشفيات الإسرائيلية بسبب الضائقة المالية اللي بحجة الضائقة المالية الموجودة في السلطة الفلسطينية. هناك عدد كبير من المرضى كانوا يتلقوا خدمات في الفترة السابقة، الآن أوقفوا هذه الخدمات، ومن كان ينتظر دوره للدخول للمستشفيات الإسرائيلية الآن أصبح ليس هناك إمكانية لتحويله على مستشفيات إسرائيل. يعني بيشتغلوا الشغلة، يعني تعالت يدخل عند اليهود بدهم يشتغلوا شارع خلال 24 ساعة بيكونوا مسكرينه. عندنا بده 4 اشهر 5 اشهر 6 عبين ما يفطنوا وعبدوا يرجعوا له. بيفحروا الشارع بعد شهر، بحطوا مواسير بعد شهرين، لما يدملوه ساعة بعد 3 اشهر، لما يفطنوا الساعان يكونوا الناس لهم فاس ولا مجرفة ولا شغلة بيجي بعود يفحروه. موت يا حمار تجيك العلي. En 2017, l'Aman a souligné dans son rapport que l'autorité palestinienne versait des salaires à des dizaines d'employés de Palestinian Airlines, une compagnie aérienne nationale qui n'a jamais existé. الفساد الموجود يؤثر على جميع المستويات بالنسبة للشعب وبالذات الأطفال. طبعا هذه الهيئة برأسها إنسان معروف بنزاهته ومصداقيته، له تاريخ طويل، يعني رئيس هذه الهيئة، لكن في فساد برضه مستشري، وهذا يعني الرجل لا يمكن إنه رجل واحد أو قيادي واحد في هيئة يعالج فساد مستشري في بلد، في دولة. هذه مش محاربة، هو أنا حسب اعتقادي الشخصي هي لتجميل وجه السلطة الفلسطينية أمام الاتحاد الأوروبي. Il est donc vrai que de nombreux Arabes palestiniens vivent dans la pauvreté et en souffrent dramatiquement, malgré les milliards de dollars de l'aide internationale. Mais quand on parle de cette souffrance, il faut immédiatement se poser la question : qui en profite ?